nadungog nako nga dako kaayo imong kabalaka o kahadlok may tungod ani nga sitwasyon. O kabalo ko nga nahadlok ka sa biopsy. Nagkana kay ka nadungog o nasabtan tungod ana, di ba? So, pwede ba nimo sulti sa ako kung unsa ang imong gikahadlokan? Kuan man gusto ka nang ban kay kung mga mabatian ba na yun nila kanang biopsy mo doon ay makapakalat daw sa cancer niya. Yung kung gusto maitabo na dok kay kasi lala pa niya kung sitwasyon. Daghan jud mabalaka ana Archie o kasabot ko nga mahadlok ka labi na kay wala pa jud nimo nasayran ang proseso sa biopsy. Pero gusto na ko ipasabot sa imo nga ang imong impormasyon nga na batian na ang biopsy makakanat sa cancer kay mali jud ni siya. Ang biopsy usa ni siya kapamaagi sa doktor nga makakuha og gamay nga unod sa imong bukol para makabalo ang mga doktor kung unsa jud ni, kung cancer ba gyud ni o kung naaman kung unsa klase sa cancer. Nakatabang ba ni nga mawala ang imong kabalaka? Kuan do kanang abi man gud jud nako na ang kanang magpabiopsy gud kay mukalat ang cancer niya mas mudako pa. Mo siya na kabalakan do. Kasabot ko nga no mahadlok ka ana nga panghuna-huna. Pero naaman jud mga kaso nga mukalat jud sa atong lawas. Labi na kung ang cancer ay naa na sa advanced na stage. Pero ang pagbiopsy lahi ni. Ang biopsy kinabuhat kini sa pinaka-safe nga pamaagi. Gagmay ra kaayo ang dagom nga magamit ani nga proseso o ginabuhat sa doktor ang tanan para gamay ra ang risgo na imong madawat. Sa tinuod lang ma'am, ang pinaagi sa biopsy mahatagan ang imong doktor nga makabalo sa imong ginabati ug makabuhat og treatment plan aron malikayan ang pagkalat sa cancer. Imagine ma'am, ang pagpabiopsy ay isa ka pinaka-importante na lakang para makuha ang taman nga pagtambal sa imong sakit. Pero do kanang pananglitan do kanang mas makadala ni siya og di maayo sa akong lawas do. Pananglitan lang na mas mulala ino nang ako ang kondisyon. Saan man ni dok? Ma'am, natural lang yun na mabalaka ka sa procedure nga wala pa din mo nasuwayi. Apan kining biopsy, natural lang yun ni na ginabuhat sa mga doktor. Common ni siya nga procedure, ma'am. Sa isa ka adlaw, kapin gatos gyud ang nagpa-biopsy. Og ang mga doktor trained ni sila ma'am sa pila ka years aron mabuhat nga safe ang proseso. Gamay ra jud ang risgo ani nga procedure. Sa tinuod lang ma'am, mas dako gyud ang risgo kung dili ka magpa-biopsy. Kay di man nimo mahibal-an ang imong kondisyon karon. Kung pananglitan ma'am, likayan nimo ang pagpa-biopsy, ang imong gikabalak-an maoy mahitabo sa imo puhon. Pero kung magpa-biopsy ka, at least makontrol nato kung unsa jud ang naa sa imo. Nakatabang ba ni ma'am para makalma ka? Siguro dok, pero mahadlok yapon ko dok. Uy, doon man gud ko ginakahadlokan dok niya. Kapag ko'y sigurado dok basta kanya akong kondisyon. Nakasabot lagi ko sa imo, Ma'am Artie. Normal lang yun na imong ginabati nga mahadlok ka sa isa ka procedure nga wala pang jud nimo na buhat, no? Pero manggod ma'am, ang pagpabiopsy makakuha ni og sakto na impormasyon sa imong ginabati karon. Makabuhat ni og sakto nga desisyon kung unsa man galing ang mga sunod nimo nga buhaton. Tinuod na dili jud makausab ang resulta kung magpabiopsy ka. Pero makatabang ang biopsy, ang resulta sa biopsy sa makahatag niyog impormasyon sa doktor kung unsa ang imong sunod buhaton sa imong kaagi karon. O ginumdumi ma'am nga wala ka nang inusara ani na ang imong doktor, na ako, na imong pamilya nga dili ka biyaan. So, ano dok no? Ako lang tang i-verify dok ba na
kung mapabiopsy ko, dili niyo siya makakalat sa akong cancer, dili pud mo lala akong kondisyon, mas makapaayo pa noon ni sa ko kay makabalo ko sa akong kondisyon jud dok no. Tama dok. Sakto ka, Ma'am Arky. Ang pagpabiopsy ang unang lakang para makabalo ka sa imong kahimtang karon ug mahatagan ka og sakto na pagatiman. Pinaagi sa biopsy, makakuha ang mga doktor sa impormasyon para makaplano sila sa pagpatambal sa imo. Importante nga ma-inform ka about biopsy o maging proactive para ikaw magkontrol sa imong desisyon. Sige dok, salamat kay dok sa imong pagpaklaro sa ako sa akong kondisyon karon. Sige ano ko dok, kita ko balik sa akong doktor para mapabiopsy na dok. Salamat kay dok. Maayo na, Ma'am Arky, na nagkasinabdanay na jud ta no, na giatubang nimo imong kahadlok sa biopsy ug karon na kabalo na jud ka nga dili angay kahadlokan ang pagpabiopsy. Hinumdumi mang nga kung unsa may resulta sa imong biopsy, wala ka nag-inusara ug kini isang dakong lakang para makabalo ka kung unsa imong ginabati. Sige dok, salamat kaayo dok. Salamat pud kaayo, Ma'am.